अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। तो जी कल मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर सकी, वैसे तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ा होना, लेकिन ये है कि कल मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी ना अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई और यहाँ पे उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। जब मैं खाना बना रही थी उनकी शुगर और बीपी लो था, तो मुझे बस ये था कि मैं जल्दी से खाना बनाऊँ। मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं ना खाना ना रेडी रखा करूँ, लेकिन हुआ ये कि गोश्त और दालें पक रही थी पिछले दिनों में, तो सब्ज़ी कोई थी ही नहीं। तो अम्मी कहती हैं आज सब्ज़ी बनानी है, तो चली गई सब्ज़ी लेने के लिए। तो वापस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जब वापस आई ना तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो मैंने खैर उनको थोड़ा बहुत दिया, मैं कहा आप ये खाएँ लेटें, तो मैं जल्दी से ना खाना बनाती हूँ। तो मुझे ये फिर तोरियाँ समझ में आया क्योंकि जल्दी पक जाती हैं। मैंने सब कुछ इसी में काटा और ये हार्डली 10 से 15 मिनट लेती हैं कि ये ना सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो बस फिर मैंने इसको ऊपर चढ़ाया। अच्छा, यहाँ पे करते करते ही आपको पता है दोपहर में और गर्मी होती है ना किचन में, तो बस फिर मैं ना ये बनाते बनाते जो मेरी सर में दर्द शुरू हुई, जो मेरी सर में इतनी शदीद दर्द समझ में ना आए। और आज भी यही मेरा हाल है कि मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मेरी इतनी दर्द हो क्यों रही है। गर्मी वजह बन रही है, ये क्या वजह है ना कि आँखों में, और इसलिए ना कल फिर मैं व्लॉग ना एडिटिंग ही नहीं कर सकी और ना ही अपलोड कर सकी। यहाँ साथ में भिंडी लेकर आई थी, मैं कब वो एक सालन चढ़ाया, मैं साथ के साथ इसको भी धो लूँ। इसको धो के तो मैं ना भिंडी को एक एक करके धोती हूँ। अक्सर मैंने देखा है वो ना पानी में डालती हैं और निकाल लेती हैं, तो मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं कहती हूँ एक एक भिंडी को जैसे तक ना वॉश किया जाए या थोड़ी थोड़ी लेकर, तो मैं इसी तरह ही वॉश करती हूँ। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता है, लेकिन ये होता है तसल्ली होती है कि भिंडी अच्छे से ना धुल गई है। तो आजकल गर्मी है, समझ में ही नहीं आता कौन सी सब्ज़ी खाएं कौन सी बनाएं, और बस इसी तरह ही हालात चल रहे हैं। तो ये है कि मैंने ये भिंडी से फारिग होके मैं के साथ में अब मैंने आटा देखा, आटा भी नहीं था ज़्यादा, मैं जल्दी से आटा साथ के साथ गूंदा। मतलब मैं इतनी तेज़ रफ्तारी में ये सारा काम कर रही थी ना कि बस मैं जल्दी से बना लूँ। अच्छा, ये होता है कि जब आप पे ना बहुत ज़्यादा क्या कह लें कि चीज़ों का बर्डन हो ना, तो आप स्ट्रॉन्ग होते हो। अच्छा, मेरे ये है कि मैं ना मुझे इस तरह कोई एकदम से अचानक से, जैसे अम्मी की तबीयत अचानक इतनी ख़राब हो गई ना, मैं ना बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। तो उस घबराहट में ही मैं ना सारे लगी हुई थी काम करने, क्योंकि उनका ना बीपी काफ़ी लो हो गया था। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, बल्कि सबकी माओं को तंदुरुस्ती सेहत और ज़िंदगी दे। तो यहाँ भी मैं आटे को करके रख लूँ, दूसरी तरफ सालन उतनी देर में रेडी हो जाएगा। एक रोटी का था आटा, मैं कहा जब तक ये सेट होगा तब तक मैं वो बना के ना तो वो अम्मी को दे दूँगी। I saw a cloud, it looked like a bird, it whispered a name I thought I misheard. The sky was velvet, stitched with gold, and time was a secret. यहाँ आटे को मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया। देखिए ना बहुत जल्दी बन जाती है आटा गंद करते भिंडी धोते ही ना। साथ ही मैंने फिर ना मैं कहा मेरी रोटी बनने में भी टाइम है, मैं कहा थोड़ा सा खीरा खा लेती हूँ, तो उसको मैंने नमक लगाया और साथ में वो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ। इसको मैं कर दूँगी इस दूसरी साइड पर ताकि ये अच्छे से थोड़ा भुन जाएगा। और यहाँ पे मैं तवा रख के मैं अम्मी को मैं जल्दी से ना रोटी देती हूँ बना के। और ये ना मैंने जो रोटी आटे की बना रही हूँ ना, अब ये पहले का गूंदा हुआ था, तो ये पता नहीं फ्रिज में कूलिंग ही नहीं है, इतना आटा पतला सा हो गया ना। और मेरे से ना पतले आटे की रोटी नहीं बनती, वो मेरे हाथों में ही फटना शुरू हो जाती है। खैर बड़ी मुश्किल से मैंने ये रोटी बनाई, और थोड़ा सा आटा हार्ड हो ना तो उससे मेरे से ना रोटी बड़ी अच्छी बन जाती है। बहरहाल जी, यहाँ पे दूसरी तरफ आटे को भी मैंने कहा जल्दी से रेडी करूँ।
تو اگر اس سے روٹی نہ بنی تو ایٹ لیسٹ میرے پاس دوسری آپشن ہو. تو یہاں پہ حالانکہ آٹے کو میں نے نا رکھا کوئی نہیں اس پہ نا فریج میں، میں نا آٹا گوندھ کے نا بالکل تازے آٹے کی روٹی نہیں بناتی ہوں، تو تھوڑا سا نا اس کو دیتی ہوں فریج میں رکھتی ہوں، تھوڑا ریسٹ دیتی ہوں تاکہ سیٹ ہو جائے. خیر ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا، میں نے یہی کیا کہ میں نے کہا جلدی جلدی نا بناتی ہوں. اور اس ٹائم پہ اتنی حالت خراب ہوئی پڑی تھی نا میری کہ میں کہتی ہوں کہ اتنی گرمی، توبہ، اس ملک میں جتنی گرمی پڑنے لگ گئی ہے نا، حکومت کو ریلیف دینا چاہیے بلز میں، یا یونٹ کی قیمت کم کریں. قسم سے مجھے نہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ کس قسم کے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، کہ بس برداشت ہی کرتے چلو جاؤ، برداشت ہی کرتے چلے جاؤ ہر مسئلے اور ہر معاملے کو. اور بے حسی قوم ہو گئے ہیں ہم لوگ، فرق ہی نہیں پڑتا. اور یہاں پہ مجھے یہ بھی تھا گیس جانے والی تھی، کوئی 20-15 منٹ ہی رہ گئے تھے. میں نے کہا جلدی سے میں بنا لوں، کہ دماغ انہیں چیزوں میں ہی لگا رہتا ہے. یہ ابھی گیس آئی ہے، ابھی گیس نے چلے جانا ہے، یہ ابھی لائٹ آئی ہے، لائٹ نے چلے جانا ہے، آندھی دھوان آ جائے تو ساری ساری رات لائٹ نہیں آتی. کہ ذہنی طور پہ نئی نئی چیزوں میں اتنا تھکا دیا ہوا ہے نا کہ کیا ہی فریشنس آنی ہے اور کیا انسان نے ٹھیک ہونا ہے. تو اس چیز میں نا میں کہتی ہوں جو مڈل کلاس ہے نا وہ زیادہ پھنستا ہے. مڈل کلاس کے لیے اتنا مشکل ہے نا سروائیو کرنا اس کنٹری میں، کہ مطلب کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا. سم ٹائم تو بالکل معاف ہو جاتا ہے ذہن کہ کیا رہیں تو کریں کیا. کیونکہ جو امیر ہے وہ عمران خان کی بڑی اچھی بات تھی کہ اس ملک میں جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ تو ہے ہی غریب نا. تو جو ہے مڈل کلاس وہ تو اتنا پس گیا ہے نا کہ اس کو وہ نہ کسی سے مانگ سکتا ہے، نہ کسی سے کچھ کہہ سکتا ہے، اس کو گزارا کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں. تو کسی کو دیکھ کے جج نہ کیا کریں کہ تو جی میں وہ ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی، کمنٹس ہی لوگوں کے ہوتے ہیں. وہ ایک لڑکی ہے گاؤں کی رہنے والی نا، تو بڑے ہی اس کو بیڈ کمنٹس لوگ کرتے ہیں. تو وہ محنت کر رہی ہے بھائی، وہ آپ لوگوں سے لے تو نہیں رہی ہے، مانگ تو نہیں رہی ہے کسی سے، محنت کر کے ہی آگے بڑھ رہی ہے. بجائے کسی کو سپورٹ کرنے کے اس پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. بڑے ہی عجیب لوگ ہیں. میں کہتی ہوں یہ لوگ جاہل ہوتے ہیں، یہ پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا یہی جاہل ہوتے ہیں. خیر جی یہیں تک ہی تھا آج کا ولاگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.